So supaya ada kerjasama di antara sebab kita dalam rantau yang sama, kedua-dua pihak UNIMAS dengan pihak UNTAN bekerjasama to make sure the biodiversity is conserved, My research background is more on synthesis of nanomaterials untuk environmental application. Yang saya fokus dalam di lab saya di UNIMAS itu sendiri ialah titanium dioxide. Dia ada kapasiti untuk mendegradasi pollutants. So ini adalah kerjasama yang dipanggil sebagai BOSAN, Borneo Satellite Network, yang memberi penekanan kepada biodiversity conservation. Lebih ampuh mana menurut pengalaman Ibu antara ekoenzim dengan titanium dioxide itu, Bu, untuk membantu menjernihkan air-air atau di tempat Ibu ada gak cerita si mahasiswa yang degil? Dia hilang. Kalau di sini itu ada. Kalau di sana ada ke, Bu? Ada. Saya rasa masalah ni sama saja di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak datang, kami sambut. Salam rimba. Kita berjumpa lagi dalam podcast Himba Bahana Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura. Saat ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu sahabat kita dari negeri jiran yang sama-sama satu pulau di Pulau Borneo. Beliau adalah Profesor Madya Dr. Devagi Kanakaraju. Selamat datang di Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura di Pontianak, Ibu. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk sesi podcast bersama fakulti UNTAN ni. Saya sangat berbesar hatilah dapat bersama-sama hari ini dengan ahli-ahli di UNTAN untuk sesi podcast ini. Terima kasih. Kita sangat bahagia sekali ini, Bu, kedatangan seorang ahli expert di bagian kimia lingkungan. Mungkin Ibu bisa cerita bagaimana background expertise Ibu di university. Okey, saya mendapat PhD saya di James Cook University Australia dalam bidang environmental chemistry. My research background is more on saya buat synthesis of nanomaterials untuk aplikasinya lebih kepada environmental application. Contohnya untuk water treatment. So kami selepas sintesis bahan-bahan nano ni akan diaplikasikan untuk treatment air. Contohnya untuk to remove heavy metals, to remove dyes, pharmaceutical compound dari air different types of water lah. Itu salah satu daripada bahan my research area. So bahan-bahan nano ini juga kami cuba untuk convert into membrane, untuk kegunaan water treatment juga. So these are part of the research that I'm doing in the university in UNIMAS. Menarik ini, Bu, terkait nanomaterial dan aplikasinya di lingkungan. Yang paling sangat menonjol dan memiliki prospek ke depan, prospek yang lebih maju lagi. Itu terkait nanomaterial di bidang apa, Bu? The nanomaterial application is very diverse. It can be on the for health purposes, medical purposes, water treatment, drug delivery, nano sensors untuk kita buat sensing. Contohnya sensing certain compound dalam
for agriculture purpose tanah tu kita nak tengok air tanah tu selamat ke tidak kan, ada bahan-bahan bahaya, so heavy metal, so we can do for certain detection of metals, nanosensors. So these are some of the potential applications of nanomaterial. So dia banyaklah dia punya application of this nanomaterial or nanobahan ni. But that diverse, is very diverse. Very diverse. Yeah. Nanomaterial yang paling menarik di Borneo itu apa saja itu, Bu? Contoh yang saya fokus dalam di lab saya di Unimas itu sendiri, contoh compound yang kami banyak sintesis of fokus ialah titanium dioxide. Titanium dioxide ni dia ada kapasiti untuk mendegradasi pollutants, contaminants dan air. Okay, lepas dia mendegradasi, the compound will degrade. At the same time ada mineralization which happens. So maksudnya bahan-bahan yang sangat berbahaya or these compounds yang toxic, dia akan menjadi lebih kurang toxic lah. So mineralize kepada air, carbon dioxide, the elements itself. So that is salah satu compound yang saya fokus in our lab at the moment is titanium dioxide. So titanium dioxide ni kami akan modify dengan pelbagai teknik. Contohnya dengan tambahan doping. Salah satu tekniknya teknik doping dengan menggunakan bahan metal ataupun non-metal. That's salah satu contoh lah. Ataupun kami akan modify surface titanium dioxide ni dengan other type of co-catalyst. Okay, sebab berdasarkan band gap titanium dioxide ni agak besar, so kita cuba untuk kecilkan band gap ni supaya titanium dioxide ni akan aktif under solar condition. Kalau tak, dia hanya dapat deactivated by UV sahaja. So if UV is very limited, kita tak dapat nak guna solar. Solar kan is widely available. So we try to modify titanium dioxide ni dengan teknik-teknik yang berbeza supaya dapat digunakan untuk contohnya water treatment nanti under solar condition itself. So kita boleh buat macam contohnya photoreactor kan. Photoreactor tu boleh digunakan untuk water treatment, tapi kita guna solar as the source to activate the titanium dioxide. Kalau di negara-negara Eropah pun dah ada banyak studies, they are very active in this field. Aplikasi titanium dioxide ni digunakan untuk mengurangkan contohnya antibacterial. Kan dalam air kan ada E. coli, Staphylococcus, different bacteria. So kita boleh gunakan titanium dioxide other semiconductors which is similar to titanium dioxide untuk mengurangkan tahap-tahap to remove this bacteria dalam air. So di Eropah juga ada contohnya macam dipanggil SODIS, solar decontamination technique lah. So contohnya dalam air tu, contohnya ada air yang contaminated. So we include certain amount of titanium dioxide and then we expose under sunlight. So the sunlight will do its job to degrade. Maksudnya dia akan activate titanium dioxide tu untuk mengurangkan tahap bakteria dalam air. So after that it can be consumed. So this has been practiced lah dekat a few countries in the Europe. Ya, ini penelitian riset masa depan ini, Bu. Soalnya kalau di sini di Pontianak nih masih banyak orang pakai bioenzim. Untuk mengurangi bakteri-bakteri atau membantu untuk menjernihkan. Tapi Ibu memiliki pemandangan yang berbeda melalui titanium dioxide. Ini sepertinya masa depan ini, Bu. Lebih ampuh mana menurut pengalaman Ibu antara ekoenzim dengan
titanium dioxide itu Bu untuk membantu menjernihkan air-air yang mengalir di sungai-sungai atau sebagai sumber kehidupan di masa depan nanti Bu? Saya rasa it both might work lah. Saya rasa lah bioenzyme and also titanium dioxide ataupun semiconductor yang almost similar dengan titanium dioxide ni. Probably banyak sebab bila kita guna titanium dioxide sebab dah terlalu banyak kajian dijalankan di seluruh pelosok dunia. Tapi dari segi upscaling tu masih belum ke tahap yang kita harapkan sebab there are a lot of factors to be considered, perlu dioptimize sebab bila kita kerja dalam lab biasanya is the environment is a lot more easier to control, tapi bila kita pergi ke environment yang betul, contohnya kita nak treat sungai ke apa part of the sungai whatever yang ataupun industrial contaminants kan, it can be a lot more challenging. So saya rasa pada pandangan saya lah kita boleh cuba menggabungkan kedua-dua ni supaya the product yang kita dapat ataupun quality treatment, the quantification of the pollutants nanti dia lebih rendah lah. Okay, so saya rasa dua-dua lah, bioenzyme and also the nanomaterial also I think they can be combined for removing pollutants, for example, from like you mentioned in the for water treatment purposes. They can be blend together lah, come hand in hand to remove the contaminants. Itu rencana nanti bisa diproduksi secara massal atau bisa dijual tuh Bu. Contoh, kami pernah tengok ada suatu larutan dimasukkan dalam kampel atau bubuk gitu Bu. Kemudian bubuk itu dituangkan ke wilayah waduk atau kumpulan air, tuang di situ yang awalnya airnya keruh, terkontaminasi seiring waktu bisa jernih. Kalau titanium dioxide itu bisa diproduksi secara massal nantinya ke depan seperti itu, peluangnya bagaimana Bu? Titanium dioxide can be easily synthesized and is also very cost effective. Pada masa yang sama, bila kita buat water treatment untuk aplikasi titanium dioxide ataupun any nanomaterials for this matter of fact, kita perlu juga lihat kepada if there any toxicity is involved. So perkara tu sangat penting. So selepas treatment is very important for us to quantify, check semula air yang telah kita treat dengan apa-apa bahan nano tu untuk pastikan air tu memang selamat. So tahap ketoksikan tu, the toxicity level need to be tested. So in terms of chemistry, we can try to quantify apa produk yang kita form, because when we try to degrade any contaminants, so kita tahu apa parent compound dia kan, compoundnya apa. Lepas kita treat dengan bahan nano tu, dia akan jadi lebih kecil daripada yang the first parent product. So we want to make sure we want to quantify and identify what are these product that we are forming. Sebab ideally titanium dioxide contohnya lah, dia patut mineralized compound tu jadi air, carbon dioxide. So kita tak nak produce apa-apa bahan yang lebih toxic daripada treatment dengan bahan nano ni. So it's very important. Kalau in dalam kimia ni kami boleh menggunakan teknik-teknik tersendiri untuk quantify all these compounds. So contohnya kita boleh menggunakan mass spectrometry lah or LC-MS untuk identify what are the compounds that we are forming during the degradation of the parent compound tu sendiri. So the same case kalau kita buat water treatment, so lepas treat air tu dengan bahan nano, so we have to make sure kita juga melihat kepada the toxicity level lah supaya kita confident treatment tu berjaya dan kita tidak menghasilkan apa-apa bahan yang lebih toksik daripada apa yang kita nak treat tu sendiri. Betul. Menarik Bu. Terkait penelitian dari background Ibu, kemudian dalam rangka ke Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura.
Dalam rangka apa itu Bu? Bisa ceritakan kepada khalayak. Okey, ni kerjasama antara UNIMAS dengan Fakultas Perhutanan specifically di Universiti Tanjung Pura. So ini adalah kerjasama yang dipanggil sebagai BOSAN, Borneo Satellite Network, yang memberi penekanan kepada biodiversity, conservation, collaboration, networking. So usaha ini adalah daripada Profesor Ramla dari Fakulti Sains dan Teknologi Sumber. Ini adalah idea her brainchild lah, dia punya idea Profesor Ramla tu tersendiri. So supaya ada kerjasama di antara sebab kita dalam rantau yang sama. So all of us have the responsibility to make sure the biodiversity is conserved, So it's terpelihara lah untuk generasi akan datang. So kita perlu memainkan peranan yang sangat penting dalam ni. So maksudnya untuk BOSAN ni kedua-dua pihak UNIMAS dengan pihak UNTAN bekerjasama untuk mengumpulkan data-data terutamanya dari segi biodiversity, dari segi air, molas, and Prof. Ramla sendiri ialah pakar frogs. So ada kumpulan yang bekerja dalam mammals, pelbagai, tapi under the umbrella of biodiversity. So pentingnya kami mengumpulkan data-data di Kalimantan dan juga di Malaysia. So kita akan membawa data-data ni and we want to create a platform, like a digital platform, dan we try to incorporate AI jugalah. Because we have a expert dari UNIMAS juga yang dalam tim BOSAN ni untuk digitalize all this data yang kami dalam usaha untuk mengumpulkan data-data ni supaya in future we can do real monitoring dengan data-data ni. So maksudnya kita tidak perlu ke tempat itu tapi kita boleh monitor. So this the compilation of data, gathering of biodiversity data is very, very important for us for conservation purposes lah, for future, because climate change is a big thing now. Yes. Bukan sahaja sekarang tapi dari kita nak like even in Pontianak pun like hujan terus menerus di Malaysia juga keadaan yang sama dan tiba-tiba kita akan melalui panas. So saya rasa semua pihak lah sebab kita dalam rantai sama, kita jiran kan, so kita patut bekerjasama untuk mengumpul data-data ni supaya generasi akan datang pun we also need to educate our students, our generation, so mereka faham tentang kepentingan biodiversity inilah. Terkait biodiversity di Pulau Borneo ni. Pulau Borneo, betul. Dan kemudian terkait yang nanomaterial itu Bu, di dalam riset BOSAN. Ibu mengambil tema apa itu Bu? Tema saya ialah kepada peat water treatment menggunakan moringa seed. Daun kelor ke? Ya, tapi kami guna seed sahajalah. So seed tu berperanan untuk menjadi macam coagulant. Dalam water treatment memang kita guna the commercial coagulant, tapi kami untuk research BOSAN ni kami menggunakan coagulant semula jadi untuk mengurangkan contohnya humic substances dalam peat water yang kami sample di Kalimantan ni, untuk mengurangkan humic substances sebab kita peat water tu can be very acidic and dia kan sangat keruh, dia macam kehitam-hitaman. So selepas proses we do the flocculation ni, dia dengan harapan kami ialah dia akan jadi clearer so that these substances are removed and kita boleh guna air tu untuk other purposes. Contohnya untuk memasak ke drinking, but it needs further treatment lah. So that is the main idea, untuk menggunakan moringa seed untuk we treat peat water. So hari ini pun kami baru habis sampling tadi di Segedung River.
So we collected some samples from the river lah, the pit water samples. So akan dibawa balik ke lab kami untuk treatment seterusnya menggunakan moringa. Moringa seed moringa betul. Seed. Di sini banyak sekali Bu moringa seed. Cuma kami buat sayur je. Daunnya buat sayur, cuman itu je dia guna. sangat berkhasiat. Di sayur, cuman bukan dipakai untuk pemurnian untuk research purposes. Sayur tu, saya pun suka makan sayur tu. Nyaman, sedap Bu. Apalagi dikasih sambal belacan itu Bu. Nasi hangat-hangat itu panas, makan sayur kelor atau sayur moringa itu kasih sambal belacan sama kerupuk. Sedap sangat itu Bu. Kemudian Bu, terkait dengan jabatan Ibu sebagai Timbalan Pensyarah Pusat Pembangunan dan Pengurusan Akademik Faculty of Resources Science and Technology Unimas. Itu bisa cerita apa saja yang berkaitan dengan hal-hal itu Bu? Okey, tugas saya lebih kepada, saya di bawah unit pembangunan kurikulum, pengurusan kurikulum. So we make sure kurikulum di Unimas ni, because setiap 3 hingga 5 tahun perlu diadakan what you call curriculum review. Okay, supaya kita nak memastikan kurikulum tu seiring dengan perubahan masa, kehendak industry, the stakeholders. So all this documentation will be prepared by the faculties. Okay, when the time comes for CRM, so faculty akan prepare. So the documentation akan dihantar kepada unit kami. So kami bertanggungjawab untuk menyemak dan memastikan semua dokumentasi tu in proper, everything is proper. So keperluan apa-apa keperluan yang perlu tu they fulfill lah, sebab dia ada banyak what you call the list yang perlu di fulfill oleh program-program ni atau faculty. So kami akan menyimak lah, dia ada berkali-kali lah prosesnya. So kami akan bagi komen ke maklum balas, lepas tu kepada faculty, dan faculty akan membuat what do you call some correction review and then return it back to our unit. So that is one of them. And then kami juga dokumentasi tu ada juga yang kami perlu berhubung dengan Jabatan Pendidikan Tinggi. Okay, bila ada JKPT namanya, atau perlu dokumentasi ke JKPT pun di bawah unit kami juga. And then we also take care of future ready curriculum, so memastikan program-program di Unimas ni menjalankan ataupun they fulfill all this what we call FRC, future ready curriculum criteria. So that is among what I've been taking care lah in the unit of pengurusan kurikulum di Unimas. Yeah. Bila masa sekarang ni Bu, kira-kira hasil review kurikulum itu, apa yang perlu diperbaiki itu? Kita dari segi kurikulum, saya rasa semua, sebab kita dah lama dalam menjalankan program-program prasiswaza ataupun siswaza kan, yang penting ialah kita penuhi apa kehendak industri. And sekarang everyone is talking about AI. Yes. So all this AI ni perlu somehow need to be incorporated in the curriculum. So supaya kita tidak nanti ketinggalan, ataupun the curriculum juga perlu what do you call, you need to attract students, because tak semestinya kita ada curriculum tapi at the end of the day tak ada takers. Itu pun jadi masalah nanti. So all this need to be taken care of lah bila kita membangunkan apa-apa program. So perlu memastikan dia mengikut kehendak stakeholders, industry, and also kehendak semasa. And you need to be, the program need to be very competitive, sebab everybody can offer the same program. Betul. Tapi whether you gonna have student or not, that gonna be another story. So we have to make the programs that we offer competitive lah. So
if competitive, what is the selling point of the program? That is very important untuk attract. Okay, student kata, saya nak masuk juga ke fakultas perhutanan. So they have something special compared to maybe Unimas ke atau other university. So what is the selling point? So patut di-highlight dalam kurikulum tu sendiri. Berarti patut kita masukkan kurikulum AI itu ya Bu ya, di masa sekarang ini. Ya. So saya rasa kita tidak boleh lari dari AI ni. Perlu digitalization, globalization, or you try to have collaboration with other universities. You know, you have a joint degree program, things like that. So all these are very, very important. Yes. Kalau di tempat Ibu, ada gak cerita siswa yang degil? Siswa degil ni dia hilang, tiba-tiba ngilang. Okay. Kalau di sini tu ada. Kalau di sana ada ke Bu? Ada. Saya rasa masalah ni sama saja di mana-mana. Ada. Kami pun ada student siswa yang macam sebegitu. Itu caranya gimana Bu? Biar mahasiswa yang degil yang hilang itu bisa aktif kembali ke kampus itu Bu. Kita akan cuba as much as possible, we try to contact the student. Kalau kami gagal, so terpaksa contact parents pula. So that's the way. So kami, you need to explain the situation to the parents. Sometimes parents tak aware student ni, sebab parents akan fikir, oh my child, my son, my daughter is in the campus, right? But tapi apa yang berlaku di campus, parents tak tahu. So I think it's very important we have kalau memang tidak dapat contact student, so I think we need to contact the parents, tell the situation, explain the situation. Tuan anak encik tuan ni dah berapa hari, dah seminggu ke 2 minggu dah kami tak dapat nak contact, tak pergi kelas. So we need to explain the situation, and then kena cuba contact student. Kalau tak dapat, cari kawan-kawan yang maybe probably close to him or her, cari maklumat lah apa berlaku dengan student ni, so we can eventually find the student and try to. Sometimes mereka ada masalah dan mereka macam they are reluctant to talk or to seek help, so it's very important for us to try to help them, and it's very important to also listen. Sometimes, to let them open up to us is very important. So, perlu slow talk lah. Yang pentingnya kita perlu jumpa dia dulu kalau hilang tu. Itu sangat penting. Kalau at the end memang tak dapat tu, then you have to do like all this police report ke, all these things lah. Tapi yang penting, saya rasa perlu contact the parents lah. Kalau melalui kawan-kawan pun tak jumpa. So we have to alert the parents. So maybe the parents tahu keberadaan ke tidak. So yeah, that's how I think. Seringnya berhasil ya Bu ya, kontak mak bapaknya. Ya, betul. Penting tu. Sebab ibu bapa fikir anak-anak mereka selamat di kampus. But what they are going through sometimes the parents doesn't know. So I think it's very, very important lah. Yeah. Berarti perhatian mak bapak ini penting kepada anak-anaknya, kan, biar mereka tidak hilang seorang di kampusnya. Mungkin sebagai penutup Bu, apa yang bisa Ibu sampaikan kepada kami semua di sini? Okay, I think I had a good time with this in this podcast session. So thanks a lot for inviting me, especially to Dr. Farah Niba, Dekan Fakultas Perhutanan. So I'm glad lah I managed to berkongsi pengalaman berdasarkan what I have experience all these years as lecturer ataupun penyelidik. So itu sahaja. Terima kasih banyak. Thank you so much Profesor Madya Dr. Devagi Kanakaraju atas perkenan hadir dan mengisi podcast Himba Bahana Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura. Kita jumpa kembali di sesi berikutnya.
Salam rimba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih.